Hello everyone, I'm out of immigration, out of custom, I got my baggage. I'm definitely out of the airport and ato ta diretso sa train because kinahanglan ta sakay og train. Mag-train ko pa daw ko sa City because apason ako ang time sa akong friend kay na siya'y buhaton, so bahawat siya nako karon. Let's go! This is the train station here, but I need to make sure nga mag-load sa akong card. Asa ko musakay ani ron, patay ta ani. JR. Okay, sa JR ta musakay. I'm at the train now, going to Osaka City. Finally, dali-dali jud ko kay naigahuwat nako didto karon nga friend ni Taka si Makoton. Basig gahuwat na siya maayo kay napa siya work ba. So I need to be there as fast as I can kay kung trabaho pa siya nga kuhaon ako ang keys ba. Wani akong view while gasakay sa train. Nami ilawom sa bridge because you know ang Kansai Airport is man-made ba yan na siya, so gihimo ra na nila nga island, so dapat mulabang gid og bridge. Amazing, right? It's so nice to be back nga moabot early morning because the last time na nianhi ko dire with Taka, we arrived evening po, so I think that was 8 or 9 in the evening. So this time kita yun mo ang view, so amazing kaayo. So thank you kaayo Cebu Pacific nga nanay direct flight going to Osaka from Cebu. Convenient yun kaayo kay you know kapoy kaayo mag agi-agi jud og Manila kay hassle kaayo.
Good morning, everyone. Let's have breakfast. I'm actually at Sushiro right now. This is our favorite restaurant here in the entire Japan. Me and Taka. Maraming mabuang diri kinaon. Lami jud kay diri, and then it's grabe ka barato. Grabe ka barato, and then very fresh. Lami kayo. Oh my God. So it's my officially day 1 here in Osaka. Yesterday, wala, borlogs kay ko, grabe na kong tug, kapoy ko sa kong biyahe, o katulog kanang grabing turbulence. So, and then now, what time? It's 12 noon. So, wala ko'y plano good, di ba? Like, this entire trip, wala magiging plano sa tanan ani ron. So, nakawlakaw lang ko kung asa ko dalhon sa akong mga tiil. But this time, of course, para nata energy mo lakaw kaon sa gita. Let's start with eating sushi. So, this is how we're going to order here. And then, English, of course. And then, order taog, let us say, nigiri. Seared salmon. Kana order ta na. Let's order fresh salmon. Okay, order na daw ta. Thank you for order. We'll serve your items by placing them in your trays. Okay. So, ngita taglain pag yun. Order taglain. Kani tuna. So, mga una ta, may orders here. Actually. Oh my God. This one, let's eat. Let's try this one first. Have another order. Order also. Manakram ka. So let's eat this time na po. Kanisha. Grabe ka fresh. Sami kayo. I'm just done with the brunch. My God, lami kayong Sushiro. Lami kayo siya balik-balikon, and then barato, di ba? Dili kayo expensive, and then grabe ka mga fresh sa sushi. Amazing. This is something that I really love Japan. Everything sa food nila is fresh. Kalami gud kayo. So, if mag-Japan mo guys, pag Sushiro gud mo, makita na nimo bisag asa gud ng Sushiro. Tokyo, Osaka, Nagoya, naa ng Sushiro bisan asa. Kuan na gapalibot na si buong Japan. Kung sa Pilipinas pa, mura bitaw siya og Jollibee nga bisan asa naa. So karon mo ato kog Yodobashi kanang mga appliances, mga electronic. Wala lang, tanaw lang ko dito. I wanna check sa ilahang mga cellphones, camera. Wala man tayo magbuhat. So suruy lang ta. Let's go, labang ta. Oh my God! Happy kay ko sa akong brunch. Like, grabe kahap. So satisfied. So, lakon lang nato ng Yodobashi. It's actually 25 to 30 minute walk. Pero, sige lang. Mamantay itinerary. Matagadali. So, ganahan ako nga lakon kay para at least natay makita. Maybe in between while walking, natay mga makita ng mga bisan unsa din ha. And then, mostly, covered naman akong lakwan, and then straight lang, flat lang, di ka magsaka-saka nga murag hago kaayo. So, convenient ra siya nga lakon ang lugar. Nindot naman sa gyud, this is the best, you know, the best part gyud nga for you to be able to see the place is to just really walk, di ba? Kag makita nga ilang mga restaurant diri guys kay mga gagmay. Mo pud siguro tayo makita nga kanang mga tambok bitaw kay nga mga hapon kay alangan lang kinaon, di ba? So naagid na kinaon sa tao gyud. Ka-cute sa coffee house, oh. Ito. Lakaw.
finally arrived after what, 30 minutes of walking. I'm at Yodobashi Omeda. Singot pud oy kay init-init gamay. Today is 26 or 27 degrees. Still not cold. I was expecting bubugnaw na tana, but wala man. I'm only wearing shorts today and a very comfortable shirt. So this time around, October, last week of October, murag dili pa ingon ana ka bugnaw ang Japan. So nana ko si Yodobashi. Wait, ano yun? That one. Yodobashi Omeda. Busy ka din like busy ka kayong tao because this is also the train station in Osaka. The Osaka train station. So naadiri tanan mo ni pinakadako din nga train station. Let's go. So kani ako ang gigamit karon nga DJI Osmo Pocket 3. I bought this online kay what you available sa Philippines. So this is like I think 37,000 including shipping and everything. But here I think it's cheaper by 5,000 or something. Tanawo na to. Kay tax-free mo diri mo rin nakarindot. Oh, heaven gudi ang Yodobashi sa kuan electronic enthusiast. Kay grabe. So first floor pa lang ko muna ni. This is all for camera. Daghan na kaayo. Oh, ito sa kalata ang camera. As in like this entire floor is just for camera. Imagine. Oh, tripods. Tripod budiha. Oh my god. Huh? Sana ni siya ng mga camera din and tax free ni siya diri tanan ha, so muni nakalami nga mo palit ka din Oh my god. So mo ni ilahang Osmo Pocket 3 Creator Combo 99,880 kana siya wa pa na siya less sa tax, so I think tax ani is 10%. So mahimutang na ni siya mga butang talang og 89,000, 89 something. So I'm done there sa Yodobashi. Okay, mapalit ko. Adto tag second street. So adto tag second street kanang layo-layo kay mas nindot dili mahal. Adto tagkaron ako sa train karon padung dito sa second street. Layo-layo ni siya pero it's okay. Mas puna mo ka diri within Osaka City. Mga high-end kayo ang ilang second street niya. A little expensive. So mangita tag kanang layo-layo sa city nga second street. This is our train. It now arrived. Dito sakay din so panaugon sa na siya tanan ng mga tao before tapos sakay. Okay, let's sit here. There's a driver. Yeah, we're here at 2nd Street. 2nd Street, 2nd Street. Let's go inside. Oh, mga appliances. Gamay raman diri baligya oy. Gamay raman baligya. Ngay mga cellphone oh. iPhone 11. Kinahan mo palit dire. Hello everyone, it's a beautiful day today. Finally, I'm up and about, but it's already almost 1 p.m. My god, yesterday I was just lying in bed because of a very, very bad hangover. I think I will not be drinking anymore.
I cannot. I'm too old for so much drinking. My God. It's like gahigda ra gyud ko. Lain kay kong paminaw. I feel like mamatay na ko gahapon sa kagrabe nga hangover. Grabe. Murag di na gyud makaya. Tiguwang na jud ko anang inom-inom. But anyways, it's my third day here in Osaka, and again, what ay itinerary, what ay plano nga mag-unsa, but first things first, ito taog 7-Eleven kay ato ko mag-breakfast. Naraman yung mga meal, and then 7-Eleven's like heaven for me. So, after 7-Eleven, wa ko kabalo mag-unsa ko, ako kabalo asa dapit mo adto. But for now, mukaon sa gid ko. Narang 7-Eleven. There. 7-Eleven na. Let's go. Let's eat. And let's find out unsay atong makaon diri sa 7-Eleven. Let's see. You know, pinaka the best gid nga 7-Eleven ang Japan oy. Ambot lang wala gyud makapildi sa ilahang food dinhi. A variety of food. So here, dinhita. So mo ni lagang kay mga pagkaon. Kana also here asa mo to lang mga rice meal ay narang rice meal may akong gikaon gahapon chicken nilami kani siya nga chicken ay naa kani lang ako kani murag bacon-ish kana siya muna akong gikaon gahapon lami kaayo kani sige kuha ta ani and then mo kuha ta atong ilahang iced tea nga akong paborito. Wait lang ha. Mo siguro ni kani milk tea na gongcha o nga kuan. Anyways, yeah. Mga taog. Oh man. Mura siguro ni bayad siguro ta. Nara kong favorite ito. Kani. Ito na. Grabe kalami. Good na siya kaayo as in. And even this one. Kani. Kana. Lami kaayo na as in. Kana. Sunod na ka nang mag-dessert ta. But for now, let's eat first. Napakatay makan-an din. Pwede baka magkaon. Tagawas. I hope they will allow that we will eat out the outside. I think so. Pwede siguro Ibayad na ko, bye-bye. So na ako karon diri sa Namba Yasaka Shrine here in Osaka. This is just 8-minute walk from the nearest train station, which is the Namba station. And kaning nga shrine is very famous kay iconic kayo iyahang kanang lion head nagnanga bitaw. And they said kanang iyahang pagnanga daw
eat daw na siya og mga evil spirit. So mostly daghang kay mga tao manhi dinhi for good luck, especially for their business and school. So during exam time and the start of the fiscal year, daghang kay mga mga tao dinhi to pray kay para ang mga evil spirit, kaunon sa layon. Very famous kani dire, so wala may mawala nato no kung mo tuusad ta, especially nga mawala ang mga evil spirit, and then we'll get more money from our business and probably from work. And for those who are taking their exams para makapasar sila, manganhi sila dinhi to pray. So every 3rd of January mo na ilahang annual festival nga mahitabo dinhi sa shrine. So there's a big competition nga tug of war nga mo na siya representation nila once kuno sa nahitabo dinhi sa lugar diri nga shrine. Ang shrine deity ya kunong napatay yang napatay ang dako kuno kay nga snake dinhi, and pagkapatay atong kuno nga has, it preserves kuno the peace dinhi sa namba nga area. Mo na ilahang ginahimo nga festival. So naapoy mga festival po diri sa Japan, dili lang sa Pilipinas. So natunong pud no nga 3rd Sunday sa Cebu is kanang kuan sinulog unya dinhi kay ilahang annual shrine festival. Let's eat. Let's eat. Let's eat. So excited again. Grabe, lamig good kaayo siya as in.
映し出し